যে আপনি এইকে জীবিত করবেন if any of you lack wisdom let him ask of God who gives to all liberally and let him ask in faith with no doubting for he who doubt is like a wave of the sea driven and tossed in the verse 6 there লিখা আছে but by the wind কৈছে first of all আমি কানে দে কোয়া দিলতো ঈশ্বর আমি কান without reproach তাই আপনিকে দি দিব কৈছে যদি আপনি মাংসে বলতো और verse 6 তে লিখা দিলতো কি কৈছে বলতো কি কৈছে দে তাই বিশ্বাস লগতে মান মাংসে তো বিশ্বাস লগতে মাংগিবি কৈছে ডাউট নকৰি কিনে ডাউটিং নকৰি কিনে ডাউট কৰা মানুহটো একটা হাৱা পৰা পানী দে মাৰিলে তো এফলে লৈ যাব আৰু এফলে লৈ যাব এনেকা লেফ্ট ৰাইট লৈ যায় থকা নিচিনা আছে কৈছে হাৱা পৰা so যোন মানুহখন মাংগিব ডাউট নকৰি কিনে মাংগিবি কৈছে তো আপুনি লগতে আপুনি কিবা একটা ইচ্ছা আছে তো আপুনি বিশ্বাস লগতে ঈশ্বৰ লগতে মাংগিব লাগে এটো মানুহ ঈশ্বৰ লগতে মাংগিবি কৈছে ঈশ্বৰটো জেনাৰেছলি একদম তাই মন ডাঙৰ হৈ কিনে তাই দিয়ে কৈছে একদম ঈশ্বৰটো মন ডাঙৰ হৈ কিনে দিয়া ঈশ্বৰ আছে আপুনি কি মাংগিবি তাই দিব বলিবি আপুনি লগা কাম আছে বিশ্বাস লগতে আপুনি ৰিচিভ কৰিব লাগে বিশ্বাস লগতে আপুনি মাংগিব লাগে কিলে বচন দে এইটো কথাটো কৈ আছে ডাউট নকৰিবি মানুহ বেছি পাবলৈ মাংগি লৈছে বুলিবি ডাউট কৰিলেতো এইটো প্ৰাৰ্থনা তুলিতো পাব কাৰণে বিশ্বাস নকৰিব কৈছে তো so that means you know अपना दिमाग पे अपना भावना देना डाउट ऐसे पड़े बोले डाउट तुले तो अपनी खुशी बना दी बोलेगे डाउट तो बोले ना दी बोलेगे डाउट तो खिलाई दी बोलेगे डाउट तुले तो उलावले दी बोलेगे अपनी विश्वास ते अपनी मन ते विश्वास खुशी बोले दी बोलेगे amen जिसे हम कहना मन देना डाउट खुशी जो बोले तो डाउट है पैदा होगा बोले भी যদি বিশ্বাস গুছি যে বলে না বিশ্বাসে पैदा हो বলে আছে নিচিনা আজি আমি খান আপনি কিবা একটা আপনি নিমিতে ঈশ্বৰ লগতে আপনি মাংগি আছে বলে তো আপনি ডাউট না কৰিব লাগে আপনি বিশ্বাস লগতে আহিব লাগে ঈশ্বৰ লগা কোথায় লগতে বলে verse 7 দেখি কৈছে for that person must not suppose that you will receive anything from the Lord কৈছে তো ডাউট কৰা মানুহ তুলিতো এনেকা মানুহ তুলিতো তাই ঈশ্বৰ লগৰ পৰা কিবা পাব কৈ কিনে আশা নাৰাখিবি বিশ্বাস নাৰাখিবি কৈ আছো তো চি আপুনি পাব কৈ কিনে এইটো কি কৈছে for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord এইটো মানুহখন ঈশ্বৰ লগতে একো নাপাব আপুনি এইটো পাবলৈ কাৰণে একো ৰাস্তা নাই কিনে মানে আপুনি ডাউট কৰিছে আপনি ডাউট করার পরে আপনি লগা যোনটো আহিবলে রাস্তাতে কোথা কোথা আপনি নিমিতে যে মানুষ গিফট দিবলে আছে গৈ কিনে আপনি নিমিতে লৈ কিনে আছে দিবি আধা রাস্তা আপনার তাই রুখি যাচ্ছে কিলে মানে আপনি তো ডাউট উঠিছে কিবা একটা লাইক পাইপ লাইন বানাইছে পানী আছে আমি না করতে বলে পাইপ লাইন দিয়ে লাইক अचानक itu rasta pra itu pipe pra kumba ekta letra ahi kine block kori dise to pani to stuck begin thaise popas jai pani to gusiu na pra ase khali radi he pani to block kori dise enika howa nisna ase je apni jite ishor logote apni dao begine mangise bole to apni laga apni mangi thaka to bole to dao stuck hoi jabo নাপা হৈ যাব কিলে মানে ঈশ্বৰ তোলেতো বিশ্বাস লগতে তাই কাম কৰিব আপুনি ডাউট না কৰিব লাগে আপুনি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰ লগতে তো বিশ্বাস হ'ব লাগে বিশ্বাসটো কিনে গুচিব বাইবেলে কৈছে বিশ্বাস তোলেতো আমি খান শুনিলেহে পঢ়িলেহে আমি খান ঈশ্বৰ লগত বিশ্বাস ঈশ্বৰ কথা তোলেতো বিশ্বাস আহিব গুচি যাওঁ Galatians 3:5 does he who supply the Spirit to you and work miracles among you
Do so by work of the law or by hearing with faith. We should say. That means, বিশ্বাস to hona logote ahise. Naki ene law hisab prahe idu Quran hai gise. See, dekho ita the supply the Spirit to you. This is who supply the Spirit to you and work miracle among you. Miracle come kon believe. Idu Kipra I say, idu also the law laga work, law laga kam prahe. I say work of the law or by hearing with faith. Apni honi kine biswas kori kine I say. So aji ami kan phal ke bhavna ko sabe. Apni honi kine aisna apni law logo kam kori kine I say. Law pratole do mano bishi bak mano age de law prato chob mano churi daise law de kam kuri daise law de jai daise bole bhi law to pura fulfill kori na pari ne bitor pra he takhan nai chate kushi kori daise takhan laga nijo rule de ki te takhan paribo tate kori daise bole bhi itu law pra he takhan nokote eku bhi kam hua nai koine bachan de ko asu do Lebih biswas logo prahe ekta dharmik wishe begini Bible de wishe. So aji ami kan biswas to honia logo te he aise wishe. Jadi Galatians 3 verse 5 di koi jaga to. By hearing with faith wishe to. Apni logo isor dole to apni काम विश्वास करा लगते पूरा मेरेकल काम करिबले से पवित्र आत्मा काम करिबले से किले माने यदि कोई धकान इसना Matthew 21 verse 22 देखो इसे and whatever you ask in prayer you will receive if you have faith इसे तो अपनी की मांगी से अपनी लगा प्रार्थना दे अपनी की मांगी से ये तो अपनी पाबो किने का पाबो विश्वास लोगों पर अपनी जितनी विश्वास था किसे बोले कुछ तो चाहिए देखो इसे if you have faith कुछ तो so that means आमी कान विश्वास रखी बोला गया मानो हम पर कोई ऐसे कोई ने खाली विश्वास न होए बोले भी अपनी करने अपनी आमी ला तो पिता जी अपनी करने अपनी निजर अपना itu ईश्वर वचन दो बाइबल तो ले तो पूरी ने अपनी विश्वास रखी लगे अपनी खाली होनी किने अपनी जानी से itu खाली itu प्रहे न होए बोले भी अपनी निमित्ते अपनी पूरी किने अपनी होनी किने विश्वास रखी लगे अपनी निमित्ते because you will receive from God for yourself अपनी निमित्ते अपनी ईश्वर लोगों पर पावले ऐसे तो so मानव लोगों पर नहीं तो ईश्वर लोगों पर पावले निमित्ते अपनी की करीब लगे you have to believe the word of God अपनी ईश्वर ला को था तो विश्वास करीब लगे then अपनी निमित्ते इतो अपनी पावो because somebody sharing the word preaching the word but you only hearing and you do it I mean you just love your brothers and sisters, you love your wife, you love your husband. But, what the Bible is saying is, you have to believe and receive from God for yourself. अपनी निमित्ते अपनी किन्हीं का पाव लगे वो अपनी Bible तो है अपनी विश्वास को लगे you have to know the word and you have to confirm अपनी पक्का इतो ईश्वर को था कोई ऐसे को अपनी इतो विश्वास को लगे ये है तो अपनी ईश्वर लोगों पर अपनी निमित्ते पावो दो so इतो बाइबल देवी को ऐसे तो अपनी की मांगी से अपनी पावो बोले भी अपनी जितनी विश्वास था किसे बोले तो अपनी पावो को ऐसे तो ना और दूसरा ट्रांसलेशन तो बात हो रही तो अपनी विश्वास था कि नहीं है पावो कुछ तो believing you will receive कुछ तो ना so आज ये अमी खान
এইটো কথাকে আমি খান কম্পেয়াৰ কৰি কিনে আমি খান এইটো কথাকে একদম কনফাৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে আমি খান এইটো মাৰ্ক 9 verse 23 দেবি চাবি যীশু প্ৰভু কৈছে if you can কৈছে all things are possible for one who believes কৈছে Mark chapter 9 verse 3 কৈছে if you can all things are possible for one who believes. Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Apni jidi paribo kole apni ki koribo lage apni kiba ekta mangi ase apni sob nimite apni ke sob cheez to all things matlab anything chole to apni pabo kushe apni jidi vishwas koribo pare kole eri koi jaga bi tu itu kotha bi tu bhal kotha ase hoine noy if you can all things are possible for one who believe joi manu vishwas kori pare so if you can believe if you are human beings and if you are Christian, then you have a faith. If you are mane kiba ekta jati tumi manu ase ki jati opre ki dharam hota ki thagi pare bole bi apni manu ase bole apni logote vishwas do to apni ete koi jaga dole do apni ishor kotha vishwas kora to alag ase ঈশ্বৰ লগৰ পৰা আপুনি কি মাগিছে এইটো পাবলৈ নিমিতে আপুনি ঈশ্বৰৰ কথা দি বিশ্বাস কৰিব লাগে ধৰি যীশু প্ৰভু কৈছে যীশু পৰা ইতে মাৰ্ক chapter 9 verse 23 de কোৱা দিলে তো কি কৈ আছে ক'লে তো আপুনি যদি বিশ্বাস কৰিছে তো হইলে যে সব চিজ এনিথিং আপুনি পাব কিছু paribo kuchito na so yede idula verse tu koi thaga dule tu kun ke koise kore to idu sukrala baba ke ko asito se baba ki type of this how long has this been happening to him and he say from childhood and often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him, but if you can do anything, have compassion on us and help us. If you can believe, all things are possible to him who believe. If you can believe, and get the itu suktala sukra to ekta baba tala sukra to le to bimar hoise mane tai dole to Satan bra tai la oporde tai ke possess hoye kine ya fle gire ekdom tai ke dikdar kore ase kise de koi thaka na aro etu kone ishor logo Jisu Christ logote anise aro tai la samne de anise tai Jisu hatole to tai to dom moranis na giri ase kise dara muk pra idom thuk tule to ulai kine tai tule to moranis na hoye lebi Jisu pra tai baba ki odi se kita bro hoye bosle pachatem pra tai childhood pra he ase kise si de koan ne Jisu pra apni jodi বিশ্বাস kori pare ki cheez hole bi hobo pare ki cheez hobi all things are possible with them jon manu বিশ্বাস korse etu karone all things are possible with them etu ulamo pare Satan kiman dangor ta Satan dagi pare kiman bimar ki hoi dagi pare cancer hoi dagi pare TB hoi dagi pare ki hoi dagi pare bole bi sob jisu paribo idi apni বিশ্বাস korise bole apni বিশ্বাস kori pare je bole kusto so aji ami khane de itu bachan tu ami khala mon te bhavna koribe বিশ্বাস rakhibe
Amela monde do bisos to ahibo lage. Amela matha de bisos ahibile noy. Matha de hona do amekan buji se honi luse buji se. Holipi amela bitor de amela mon bitor de bisos kuri lage. Kile mon bitor de bisos to kam shuru kore. Kali amela matha de bisos kora dole to kam na koribo. Amela ite khali ite amela jani luse to honi luse to kora na hobo. Holipi itu mon bitor de honi kine amela mon de heart de bisos kuri lage. Heart de. और मार्क 11 verse 23 भी हमें बताए होने कि जन मानुखान कोइसे उस्सा कोयासे कोइसे हमें उस्सा अपनी की कोयासे कोइसे whoever say to this mountain कौन जन मानोले भी ये तो पहाड़ी के कोइसे कोले किन्हीं का एक तो समुद्र ऊपरा ये तो पहाड़ी जे फैलाई दी भी या तो ये तो समुद्र जे फैलाई दी भी ये तो पहाड़ी तो ना तो होले तो কি কইছে আরো কি কইছে do not doubt in his heart ওই যে মন দে কইছে তো মন দে আপনি হানা মন দে বিশ্বাস করতে বুঝাবো কোতে গুছিলে তো কাম করিব মন দে if you are not doubt and there's not doubt in his heart so that means if you believe in your heart it can be possible. All things are possible. But if you believe only in your head, then nothing can be possible. But believe that what you say will come to pass. If you believe from your heart, then everything or what you say will come to pass. It will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will come to pass. You will say, it will be yours. अपनी के में की कोया से ये तो अपनी विश्वास कर भी अपनी पैसे कोई किने अपनी की मांगिया से अपनी विश्वास कर भी ये पैसे कोई किने ये तो पाई जबो अपनी लगा होई जबो साजी अमेरिकन अपनी निजोर निमित्ते अपनी की मांगिया से अपनी ईश्वर को था निजोर करने विश्वास कर लगे अपना अपनी मन दे विश्वास करा पिछते अपनी की मांगी वो इतो अपनी लोगों दे काम कर बोला से ईश्वर अपनी के कोई नहीं बोला से but many people they listen the word of God they listen to tape they listen video but they only believe from their heart they understand from their head but they don't believe from their heart. And so they did it. They just go for it. They pray or they do something, but it's not working well because they don't believe from their heart. Amen. Praise the Lord. Why? Because the Bible clearly says in Romans chapter 10 verse 8 to 9, it is saying that. But what does it say? The word is near you. The word is near you because your mouth is near you. What Paul is talking about. The word is near you. He's talking about heart. And the Bible is talking about heart is the inward man. Amen. What? The inward man. Spirit. Our spirit. The word is near you. Your mouth is near your heart, right? The word is near you, you say. In your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. So that means apuni laga mukpra, apila monpra, iso kota dulidu, pisi nastik say. The only things you need to read and believe from your heart. You have to let it down in your heart. Amen. Iso kota do apila monde ahibulage, ahili diulage. Hiti ahidu apni ki kobo ito ko hobo kujudo zi ede ko idaga dulidu. Agire Mark 11:23-24 we say. But many people, they believe, they see, they listen from their heart, and they understand from their heart, they believe from their heart, but then, their prayer, their work is not working. The prayer is not working. Amen. Nala pratna kini kam na kure? Nala
Kile bisos to kam na kure because they don't believe from their heart. Because the Bible say the word is near your mouth and in your heart. Now today we are preaching. I'm preaching the word of God, and you listen to the word of God. But if you don't believe from your heart, if you doubt in your heart, it will not be word. Amen. Praise the Lord. It's a very important lesson tonight. Today. Because in verse 9 say, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe from your heart, see, that means when you get salvation, when you believe from your heart, it makes you justified. But when you confess with your mouth that Jesus is Lord, see, something that we have to believe from our heart and we have to say from our mouth. Amen. Bible ko अपनी लगा मुख परा अपनी कन्फेस करी भी यीशु ख्रिस्ट आदि ईश्वर से and अपनी लगा मन ते अपनी विश्वास करी भी कि ताई के अपनी निमित्ते कलवरी क्रॉस दे मरी से आरो दिन दिन बिसिदे ताई जीवित हुई से अपनी मन पर हे विश्वास करी भी ख्रिस्ट अपनी मन पर विश्वास करी ले हे अपनी अनंत जीवन तू पावले आसे अपनी तो स्वर्ग जाबले करने अपनी के लागू करले से अपनी बची जाबले से नरक ते जाबले करने नरक ते जाबले प्रा Amen. अपनी स्वर्ग ते जाओ पड़े किले बाइबल तो कुछ तो अपनी जन मानो अपना मुख पर जिसु तो ईश्वर से और अपना मन पर जिसु तो अपनी निमित्ते मरी से और जिंदा हुई से दिन दिन बिचते अपनी निमित्ते मरी से आमी विश्वास करी से बोले आमी बची जाबो कोइले अपनी विश्वास करी से और अपना मुख पर अपनी कोई से जिसु ईश्वर से एने कुशे कोइले तू और अपनी बची जाबो कोइले Amen. Praise the Lord. Today itu karena अपनी निमित्ते ईश्वर लोगों पर अपनी पावले निमित्ते अपनी क्या करने लगे अपना मन पर विश्वास करने लगे Hallelujah. ना कि अपनी खाली मुकाम ते होनी से माता ते बुझी से खाली इतने होनी के चुली था कि नहीं होगा इन्हीं का गुरु नहीं अपने इन्हीं का कुछ ना इधर करी तो कोई कुछ ना ना बिसी बागों ने नहीं कहो तो वही ना है चो प्रार्थना करी भी कुछ ना बच्चन दे कुछ ना पूरी भी कुछ ना प्रार्थना करी भी कुछ ना बाइबल पढ़ी भी कुछ ना फास्टिंग करी भी कुछ ना जितने लोग जो ओला वो कुछ ना बोले भी ताना मोहन दिवसों तो विश्वास नहीं खाली बुकी ऐसे खाली मुपरात कोई ऐसे काम तो ना करे मोहन बितोर परा विश्वास परा काम कराना है इधर परा विश्वास कराने तो मोहन बितोर परा ना मोहन बितोर पर जितने हम विश्वास करी से जितना होले तो काम करी वो तो Hallelujah. Amen. See, verse 10 the question है with the heart one believe and is justified. And with the mouth one confess and is saved. जो मानो का मुख पर कोई से मन पर विश्वास कोई से इतने मानो का इनके justify विषय और जो मानो का मुख पर कोई से इतने मानो का तो बच्चे से कुछ तो Hallelujah. Praise the Lord. So we need to believe from our heart how faith comes. Bible we share Romans 10:17. Everyone know that Romans 10:17. What Romans 10:17 say? Faith comes by hearing and hearing and hearing the word of God, right? Everyone understand. Someone you have to believe from your heart. विश्वास को था ईश्वर को था तो अपनी विश्वास को लगे अपना मन भीतर पड़ा अपनी तो कथा तो कोई ऐसे कोई अपनी होनी लो इसे but you have to believe from that अपनी होनी की नहीं है तो ऐसे होने पे अपनी मन के विश्वास को आते हैं अपनी उधार पैसे कुछ दो ना अपनी मन पर विश्वास को ले अपनी उधार पैसे कुछ दो Romans 10:9 दो verse 10:17 दो ले की कुछ chapter 10 verse 17 दो अपनी होनी की नहीं है विश्वास से but if you continue listening to the word of God and you will come down in your heart amen praise the Lord that is why every time we're telling you
Here, listen to the word of God. Listen to the word of God. Listen to the word of God. Read the word of God. Read the word of God. Right? Hile mane, amikan kile heart tole tu, amikan bahabar ko ase ki amikan heart biswas kuli he, yang pratna kam kuribo. Because the Bible say in 1 Peter 3 verse 4, but let your adorning be the hidden persons of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. The hidden of your heart is very precious for God. What is talking about hidden in your heart? Hidden koi thaka itu manu kona se lokai kini thaka apna monte lokai kini thaka to kona se bo Peter du koya se atma apna atma itu manu tu ekdom short nimite ekdom dham ase ekdom precious ase koise aje amikan ete pura amikan bujibole paise ki itu bitore thaka tu itu ishon nimite precious itu kona se itu bitore thaka lokai thaka tu itu monte thaka tu itu heart use kora tu itu atma ke koe ase itu ketia ber na haribo imperishable koise beauty imperishable beauty koise of a gentle and quiet spirit, quiet spirit, which is in God's sight is very precious. So that's what Paul the Bible goes say, that means we have to believe from our spirit. Whenever we read the word of God, we're not just going to believe from our head, but we have to believe from our heart, and we have to speak from our mouth. What you believe from your heart and you speak from your mouth, and you will, see the results. Whatever you ask and pray from your heart, you will see the result. You will see the sure answer, assurance answer to apni pavle ase. Hallelujah. Praise the Lord. Ekdam sure prashna to apni pavle ase. Itu pahna to le pakka pavle ase. Apni pakka pavle la prashna to kini ka prashna kuribo. Bible de Mark 11 verse 40 ko ita kanisna. Verse 23 or 24 ko ita kanisna. When you pray, when you believe from your heart, whatever you desire, when you pray from your heart, when you believe and pray from your heart, you will see the result. Pakka pavle la prashna answer to. Power was bodai koi thake, bhi koi thake bole bhi jide la monde biswas korane kole to bhi na pabo, because Bible to koi ase to atma ki koi ase to itu atma biswas kore ki koi ase itu atma ki koi ase to na la bot bitor rakha to Bible te koi ase 1 Thessalonians 5:3 prise kole to spirit, soul, body itu tinta to bhag kori kine kotha koi ase to bole bhi je ede koi ami puri ne hune dibo. Now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ aaden de apni ke blameless hoigine apni laga spirit, soul, body to thakibi was na. So that's what here Paul is saying Thessalonian. Paul koi thaka Thessalonian law de koi thaka tu amikan laga soul, amikan atma, amikan soul, amikan body to take that sapara give. But the only things you need to believe, or you need to keep the word of God, or if you want to receive the blessing from God, is to believe from your heart. It's not that believe from your soul. It's not that believe from your body. Amen. Praise the Lord. Apni laga idu blood circulation move kuri thaka, pump up kuri thaka, itu blood to itu prake biswas kuri ko ano ito. Apni laga dimag te khali bhavna kuri ko ano ito. Only apni laga spirit pra biswas kuri lagi, apna heart pra apni biswas kuri lagi. Praise the Lord. Atma to tayo laga icha ase, tayo laga personality ase. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
So আমি kan কি কইছে পৌল দলিত আমি আত্মা প্রেম বিশ্বাস করিবি Hebrew 4:12 তে পরিচয় গুলো তো আপনি সি এদিবি জানিব ইসলা কথা দলিত active আছে কইছে আর কি আছে sharper than any two-edged sword কইছে দুইটা দাও মুখ ধা থাকা প্রাবি ধার আছে কইছে ইদু sword দলিত ইসল কথা কি কই আছে ইদু sword দলিত কি আছে piercing to the division of soul and spirit of joints and marrow and discerning the thought and intention of the heart. See, iso kotha tu, itu laga bitor de gusau pare jai. Ki ase itu atma aro soul la majote gusi upare. Aro apni laga discerning judgment, itu judgment laga thought aro intention logote, aro apna heart de. Isol kotha prahed gusi upare. That's why. Isol kotha to ami kan janibole important as we need to believe, we need to know the word, but believe from our heart, not understand from our head, or believe from our head. Amen. Praise the Lord. We have to believe from our heart, only not just believe from our head, but we have to believe from our heart. Praise the Lord. That is why every 4:12 dulu ami aro itu kotha to aro bangi ne koi ase. So itu আমি খান বুঝিবলে কারণে আমি খান বাংলা নে কই আছে but one thing is you need to remember is Galatians 3 verse 5 তে কই থাকা নিচিনা আমি খান লগতে miracles spirit পবিত্র আত্মা লাগা সাপ্লাই কৰিব নিমিতে আমি খান ঈশ্বৰ কথাটো আমি খান শুনি কিনে বিশ্বাস কৰি কিনে মনা মনতে man বিশ্বাস কৰি কিনে হে ইটো কাম কৰিব কই কিনে Galatians 3:5 যে কৈছে hearing with faith কৈছে বলিবি আমি কি কৰিব লাগে আমি ইটো বিশ্বাসটো আমি কাম শুনি লৈছে বলিবি we have to let it down from our in our heart. Amen. Praise the Lord. And we have to do it, we have to pray, we have to walk, then it will come to pass. Whatever you ask in prayer, believe from your heart and it will be yours. Praise the Lord. Hallelujah. You will receive from God for yourself when you believe from your heart. Remember, you need to believe from your heart, not that from your hand. Amen. Praise the Lord. See, many people, they pray, they do, many things, but why they don't get answered because they only believe from their hand. Amen. Head faith will not go into work, but heart faith will go into work. So keep remind, Mark pen brakiba ekta likhi dise bole na haranis na apna mathate apna monde etu kotha tu yad rakhibi taki tumi na poribo. Okay, etu mark kori rakhi apna monde. Yes, I'm not going to forget anything what the word of God say. Isho kotha ki koi ase, but I have to read the word for myself. Ami khali uni thaka pra ami na mathate bujise tu pra noy. But আমি নিমিতে আমি সব কথা আমি পড়ি কিনে বিশ্বাস আমি কৰিব আপনি এনেকা কৰিব লাগে so আমি এইটো সময় অলপ লৈ দিছে but কৈ থাকা নিচিনা last time we talk about prayer and how prayer will work and today also believe faith and prayer. Okay, we're talking about faith and prayer. Amen. Praise the Lord. So আমি খান আস্তে আরো ডিপার গুছি বলে আছে আমি খান লগতে দুনিয়াতে মিনিস্ট্রি কৰিলে কাৰণে আমি কি চলি আছে সব কথা বিশ্বাস লব থাকিব লাগে দুসরা কথা প্ৰাৰ্থনা so আমি প্ৰাৰ্থনাটো দিতো আমি খান সদায় আমি খান আগে ৰাখিব লাগে প্ৰাৰ্থনাটো আগে ৰাখিব লাগে বলিবি আমি খান সব কথা আমি নাজানিলে আমি খান সব কথা আমি খান নাবুজিলে we're not going to শয়তান বেশি চালা আছে দুনিয়াতে তাই একদম কিসিম কথা লৈ কিনে আপনি কে পায়কো বনাই দিব তো আপনি পাগলা করে দিব বলে আপনি যদি এসব কথা জানিছে বলে না আপনি কে পাগলা করে না পারিব দুনিয়াতে কিলে দুসরা কথা আপনার কিলে মানুষকে টেম্পটেশন না করে মানুষকে কিলে না গেরায় বিকজ এসব কথা এই বাইবেল কথা তো হে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে বাইবেল কথা তো হে ঈশ্বর কথা নহলে তো কিলে কোরআন না কথা আপনার মানুষকে কিলে না তাই শয়তান তো ইউজ না করে কিলে তাহেনকে কিলে গিরাই না যায় কিলে গীতা না কথা আপনার কিলে তাহেনকে টেম্পটেশন না করে না
ঈশ্বৰ কথাইতো টেম্পটেশ্যন কৰি ঈশ্বৰ কথা লৈ কিনে হে তাই কিনে এইটো আছে ক'ব 20 তই কৰি হেলাই দিব তো উল্টা কৰি দিব তাই এনে আপুনি মানুহ কি কিৰাই দি আছো তো না নহ'লেতো আজি আমি খান ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী খান ধৰিলেতো একদম পাৱাৰফুল মেন অফ গড হৈ কিনে সব মানুহবোৰ খাৰা হৈ যাব তো তোৰ কাৰণে আজি চাইতান ধৰিলেতো ঈশ্বৰৰ কথা ঈশ্বৰ লগা বিশ্বাসী লগা মাজতে গুচি কিনে কাম কৰি আছো তাই Man, praise the Lord. Christian, when a Christian naam de gusibo, na Bible de ki ko ase ko na Bible de aro plus koribo, ine apuni na tahan kaam kore. Ki tahan ori curse ale tahan to norok se jable ase tahan jane ase. To curse to Bible de khan na taka sob talo de curse ale ko matlab nahi to kile ta ek din to norok jable ase to. That is why the mess of Bible, like Catholic Bible khan dure aro extra Bible bhi thake na bishi Bible thake to ami kina den de ami bishi Bible paise to ni ga join guri thaga Bible pai to na kuma khani ni ga na so na guri pare hole bi kuma khana Bible di ni ase to so aji ami khan ki ase ko ajani bo lage to aji ami ete par rakhibo ami sob ono khara koribo prarthna koribo ami time bishi am prarthna koribo de আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব কৈ থকা নিচিনা কোনোবা মানুহ খান তালা জীৱনতে দুখ হৈ কিনে প্ৰব্লেম হৈ কিনে থকা বেমাৰ হৈ কিনে থকা একেবাৰতে আমি খান তাহেঁকে ফোনতে কথা কৰি কিনে এনেকুৱা কৰিব লাগে কৈ না এখন ক'ব নাপাৰে বাট তাহান যেতিয়া আমি খান ভিডিঅ' চাইছে আমি খান লাইভ চাইছে আমি খান লাইভ ভিডিঅ' চাইছে আমি খান প্ৰাৰ্থনা চাইছে আমি খান প্ৰিচিং চাইছে তোহলেতো তাহান বুজিব পাৰিব আমি তো সব কথা ওলাই কিনে এনেকা কৰিব লাগে এনেকা কৰিবি এনেকা কৰিব কৈ না সব একেবাৰতে এক্সপ্লেইন কৰি নাপাৰে বাট আজি এতিয়া শুনি লোৱা থকা মানুহ খান এইটো ভিডিঅ' লাইভ ভিডিঅ'টো একবাৰ আহি কিনে চাইছে ক'লেতো আপুনি এইটো কথাটো শুনিছে ক'লেতো আপুনি বি আপোনাৰ জীৱনতে আপুনি নিমিত্তে বাইবেল পঢ়িবে আৰু বিশ্বাস কৰিবে আমি কৈ আছো কৈ না খালি বিশ্বাসৰ পৰা যাবি যাই কিনে মাথালা বিশ্বাসৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা নকৰিবে আপুনি নিমিত্তে নিজৰ নিমিত্তে আপুনি বাইবেল পঢ়িবে আৰু যাই কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিবে মানুহ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিবে আপুনি মানুহ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই আমি পৰা কৈছে এইটো ব্ৰাদাৰ কামটো হৈ না কৈ থাকিছে সঁচাছে এইটো কথাটো কৈ না আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰিবে কৈলে আপুনি এইটো শুনি লৈছে ক'লেতো এইটো বচনটো যাই কিনে একবাৰো চাবি সঁচা কৈ আছে না মিছা কৈ আছে না এইটো কি কৈ আছে আৰু এইটো ডিপ আপুনি গুচি কিনে আপুনি ৰেভেলেশ্যনটো লৈ কিনে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিবে and you will see the result. I'm telling you, আপনি কোথায় থাকিব পারে আপনি তো বিশ্বাস প্রার্থনা করবে আপনি লাগা প্রার্থনা কাম করানি নাকি এই তো বাচ্চান তো পড়ি কিনে আপনি বিশ্বাস করবে আপনার মন ভিতরে আব্বা তো খুলি কিনে বিশ্বাস করি না আপনি প্রার্থনা করবে আপনার লাইফ থেকে চমৎকার হবে আছে আপনার জীবনে আপনার পরিবারে আপনার ভাই বোন লগতে আপনার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার আপনার হাজবেন্ড ওয়াইফ লগতে মিরাকল কাম হবে আছে আমি জীবন দে আমি কিমান শুনি কিনে আছে আমি কিমান পঢ়ি কিনে আছে এইটোৰ পৰা আমি লগতে আমি বিশ্বাস কৰোঁ আমি নিজৰ কাৰণে আমি পঢ়ি লোৱা এইটো বিশ্বাস প্ৰায় আমি আগে বাঢ়িব পাৰিব আমি আগে যাই আছে আগে ওলাই আছে আমি খালি শুনি থাকিলে শুনি কিনে আমি সঁচাকৈ আমি মনটো বিশ্বাস কৰি নাপাৰে আমি নিজৰ কাৰণে আমি বচন লোৱা নাই গ'লে আমি আপুনি সেনেকৈ ক'বলৈ কাৰণে আমি লাইফ নাথাকিব কৈ থাকিলে হাৱা আমি খালি মাতা লগা মেমৰিজ কৰি কিনে আমি কৈ থাকিব আমি মনটো বিশ্বাস কৰিলে কেতিয়াবা নাহাৰিব হালেলুয়া So আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমি সব মানুহ চিৰ জুগিব লেটছ লুক টু গড